तांकां अक्षरशः फटयल्लेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर स्टार्टींग धरून कितलींशींच वर्सां डेली वेजीस काम करीत 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 तांकां लास्टाक 5 वर्सां पयलीं त्यामुळे तांकां टेम्पररी स्टेटस लागलेलो आनी 6 पे तांकां एक्सटेंड केलो. पूण खंय तरी 4.5 वर्सां जालीं तांकां अपेक्षा आसलेली की सरकार तांकां रेग्युलरायज करतले म्हणून. धरणां बसपाचें ठरलां पीसफूल प्रोटेस्ट जस्ट टू एक्सप्रेस द इनकन्विनियन्स कॉज फॉर दीस पीपल. कोणाकूच त्रास करप ना, कोणाच्या अगेन्स्ट घोशणा ना, कोणाच्या विरोधान ना, सरकाराच्या विरोधान ना. फक्त तेंचे जे रायट्स आसा, तेंचे जे हिताच्यो गोश्टी आसा ती तांकां मेळपा जाय. हांव एडवोकेट अजय प्रभुगांवकर, प्रेसिडेंट फॉर इंटक. आमी आयज PWD लेबर सप्लाय सोसायटी जे कामगार जे आसा, जे कितलेशींच वर्सां जालीं हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा, थोडे टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा, तेंच्या खातीर एक तेंचे मेमोरेंडम दिवपा खातीर आमी आयज हांगा येयल्लेले. तुमकां खबर आसतली 14 एप्रिलाक आमी हांगा एक पब्लीक मिटींग घेतलेली पणजेन, आनी गोंयभरच्यान जे कामगार सोसायटी अंडर जे वर्कर्स कामाक आसा, एम्प्लॉईज, तेंच्यो व्यथा कितें आसा पळय त्यो समजून घेतल्यो. तेंचे इश्यूज आसात त्यो आजुनूय सरकारान सॉल्व केल्लेले ना. तांकां अक्षरशः फटयल्लेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर स्टार्टींग धरून कितलींशींच वर्सां डेली वेजीस काम करीत 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 तांकां लास्टाक 5 वर्सां पयलीं आमी एक अशेंच एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आनी तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां. त्यामुळे तांकां टेम्पररी स्टेटस लागलेलो आनी 6 पे तांकां एक्सटेंड केलो. पूण खंय तरी 4.5 वर्सां जालीं तांकां अपेक्षा आसलेली की सरकार तांकां रेग्युलरायज करतले म्हणून. आनी ह्या काळा भितर 2024 जग्गो वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया हे जजमेंट जे येयलें तितून सारकें क्लॅरिटी दिवन जजमेंट दिलां की कामगाराची पिळवणूक सरकारान तरी करची न्ही. आमी म्हणटा की फेर वेजीस मेळपाक जाय, तांचो अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, रेग्युलर कायंड ऑफ नेचर गव्हर्मेंटान अपॉयंटमेंट दिवंक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान मेन्शन केल्ले आसा. एक एक्सपेक्टेशन आसलेलें की लोकहिता खातीर काम करपी हे सरकार हे सो मोठो आपूण कितें तरी इनिशिएट करतले प्रोसेस आनी हे कामगारांक रेग्युलरायज करतले. एटलिस्ट तांकां रेग्युलर पे जो आसा पळय, नो डावट टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम्स आसात, तांकां सोसायटी अंडर आसल्या कारणान हांगा घेवपाक कितें टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा ती गजाल वेगळी. पूण तांकां जो इक्वल पे जो आसा तो तांकां एक्सटेंड करतले अशी अपेक्षा आसलेली. म्हणजे एका सायडीन हे आमचे थोडे PWDचे लेबर सोसायटी वर्कर्स जे आसा ते काही डिपार्टमेंटांनी बिलिंगाचें काम करता, खुबशे क्लरिकल एक्टिविटीज करता, डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, तांकां मेळटा 6 पे. आनी रेग्युलर वर्कर जे आसा सेम नेचर ऑफ जॉब करता तांकां सारको रेग्युलर पे म्हणजे 7 पे वीथ अपडेटेड तांकां DA जो आसता पळय तो सगळें तांकां मेळटा. सो असो डिस्क्रिमिनेशन जे आसा पळय तें जावचें न्ही. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट सरकारान वेवस्थीत समजून घेवपाचें आनी तेंचेर जो कितलींशींच वर्सां अन्याय जाला, म्हणजे काही लोकांक जर 23 वर्सां जाल्या डिपार्टमेंटान अजूनय ते टेम्पररी स्टेटसानू आसा आनी रेग्युलर कायंड ऑफ जॉब करता. खंयच तेंचो कितें रिकॉर्ड ट्रॅक रिकॉर्ड खंय वायट ना, तेंचो एबसेंटिजम ना, तेंचो इरेग्युलर वर्क ना, तेंचो सगळ्या हितून अनब्लेमिश तेंचो रिकॉर्ड आसा. तरी आसतना गव्हर्मेंट तांकां कन्सिडर करना. ही आमकां व्यथा जी आसा पळय त्या दीस 14 एप्रिलाक सगळ्या कामगारांनी सांगली. आमी इमिजिएटली सांगलें तांकां की इनाफ इज इनाफ. आयज इनाफ इज इनाफ सगळी कडेन घालता पळय तसो हांगासरय ह्या क्षेत्रांनी इनाफ इज इनाफ म्हणून आमी त्या दिसा एक डिक्लेअर केल्लें आनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें ठरयल्लें. आनी त्या अनुशंगान आयज आमी एक मेमोरेंडम हाडलेलो. PCक आमी आयज इन्वर्ट केला. आमी रावता PC वाट पळयता येतलो तो, आनी ती कॉपी दिवन इमिजिएटली आमी ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आत्तां उलयलां, श्री दिगंबर कामत. तेंच्यांनी आमकां 1 ते 2 हेज्या मदीं सेक्रेटरीएटान आपयलां. तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें. सगळ्यांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दितलें की हे सगळ्यो इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करात. आनी एक प्रोटेस्ट म्हणून आमी 1 मेक एक सायलंट म्हणजे आझाद मैदानाचेर एक धरणां बसपाचें ठरलां पीसफूल प्रोटेस्ट जस्ट टू एक्सप्रेस द इनकन्विनियन्स कॉज फॉर दीस पीपल. कोणाकूच त्रास करप ना, कोणाच्या अगेन्स्ट घोशणा ना, कोणाच्या विरोधान ना, सरकाराच्या विरोधान ना. फक्त तेंचे जे रायट्स आसा, तेंचे जे हिताच्यो गोश्टी आसा ते तांकां मेळपा जाय म्हणून एक सगळे कामगार गोंयभरच्यान म्हणजे पेडण्याच्या पासून ते काणकोण पर्यंत आनी वाळपयच्या पासून ते वास्को पर्यंत हे सगळे कामगार जे वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसा. आतां सध्या आमचे कडेन फक्त PWD वर्कर्स लेबर सोसायटीचे येयले अप्रोच जाल्या, काही RDAचे आमकां अप्रोच जाता, थोडे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अप्रोच जाता. सो आमची अपील सगळ्यांक आसा, 1 मे हो कामगारांचो दीस. तुमचे हक्क कितें आसा, तुमचे रायट्स कितें आसा ते आवाज उठोवपाचो दीस. आनी ह्याच दिसा तुमी सगळ्यांनी हांव अपील करता गोंयभरान जितले सरकारी डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम आसात पळय तांकां अपेक्षा आसा की आयज नाल्यार फाल्यां म्हजो मिनिस्टर म्हाका रेग्युलर करतलो
तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमकां काही लोक अक्षरशः फटयतात, त्या ट्रॅपान तुमी फसूं नाका. कितलेशेच वर्कर हे पळय हांगासर रिटायर जावपाक पावले तरी अजून ते रेग्युलर जायना. सो आतां तरी मातशे जागृत जायात, तुमचे हक्क कितें आहा ते समजून घेयात. आमी पिसफूल तरेन सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दिवयात, ना जाल्यार कायदेशीर रित्या खंय वचपा जाय त्या फोरमाचेर वचपाची सुद्दां इंटक तुमच्या वांगडा आसतलो हें हांव सांगूंक सोदता. सो तुमच्या पत्रकार भावा मार्फत हांव सगळ्या वर्कर्सांक सांगूंक सोदता की 1 मेक तुमी आझाद मैदानाचेर येयात. आमी ऑलरेडी परमिशनाक घातलां. एक पिसफूल प्रोटेस्ट सायलंट 9 to 5 सगळे थंय बसतले सगळे वर्कर्स आनी आमचो जो मोमेंटम आसा तो स्टार्ट करतले. आयज आमी पयलें रिप्रेझेंटेशन दिलां PCक आनी आतां दितले PWD मिनिस्टराक. आमकां अपेक्षा आसा की कामगारांचे हित हे सरकार जपतले, कित्याक सरकार म्हणटा न्ही आमी ह्या सगळ्या कामगारांचे सगळे हित पळयता म्हणून. आयज तुमी जर पळयत DA जर सेंटराक हायक जाय, DNS अलावन्स रोखडेच हांगासर टॉप लेवल ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते फायली मूव करता आनी ते रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान आपल्याक इम्प्लिमेंट करून घेता. म्हणजे म्हागाई भत्तो तुमकां जर सेंटराक वाडलो तुमी हांगा मात थोडी ना, तुमी तुमचो घेता आनी हे कामगारांक कोण पळयतलो? हेंचें हित पळोवपाक जाय. शेवटी जे आमचे टॉप शिकलेले ब्युरोक्रेट जे सेक्रेटरीएटान बसले पळय तेंची जबाबदारी आसा की जे ग्राउंड लेवलाक जे काम करतात तांकां सुद्दां तेंचे रायट्स मेळपाक जाय, हे खातीर तेंची जबाबदारी आसा तेजो शिक्षणाचो यूज करून घेवपाक. तुमी जर थंय बसून फक्त तुमचीच जर कामां करपाक लागले जाल्यार हांकां कोण पळयतलो? सोशल अपलिफ्टमेंट म्हणटा तें जावपाक जाय. त्या खातीर एक मुवमेंट हांगा सुरू करपाक जाय. आमी इंटकच्या बॅनरा अंडर आमी हे मुवमेंट स्टार्ट करतले आनी तेंचो हक्क तांकां मेळपाक प्रयत्न करतले. पिसफूल प्रोटेस्ट तुमी करताले म्हणटा पळय ते खंयच्या दिसा आसताले? 1 मे आसतले. ऑलरेडी आमी पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान परमिशनाक घातलां. फक्त ते बसतले आमी. तो प्रोटेस्ट कोणाच्याच अगेन्स्ट असो ना, फक्त तेंचे हित म्हणजे थोडे डिपार्टमेंटाचे आमकां जे कॉन्टॅक्ट करतात पळय ह्यो की आमकांय तुमकां जॉयन जावपा जाय, तांकां सांगलां तुमी येयात, तुमचे आमी अंडरस्टँड करयात. तांच्यो कितें इश्यूज आसा, तांचे अपॉयंटमेंट कशें जाले आमकां अजून खबर ना, ते अंडरस्टँड करून घेवपा खातीर 1 मेक आमी सगळ्यांक तालुका लेवल तुमी सगळ्यांक सांगला तुमी? येस. आतां सगळे जे आमी जमल्या पळय ते एक मनीस प्रत्येक डिविजनाचो येयला. त्या दीस 14 मेक ऑलमोस्ट सगळे गोंयचे सगळे PWD लेबर सोसायटीचे जवळ 550 लोक ते आसतले. आयज ते ठरयल्ले की एक मनीस धाडया, एक 15 ते 20 जाणांचें रिप्रेझेंटेशन दिवया आनी 1 मेक सगळे आमी हांगा जमतले. टोटल कितले जाणां कितें? टोटल ऑलमोस्ट 1700+ वर्कर्स आसात जे अजून डिप्रायव्ड आसा फ्रॉम देअर बेजीक रायट्स. तुम्ही कलेक्टरा कडल्यान हें घेतला परमिशन बी आतां एलिगेशन करता प्रोटेस्ट करता? कित्याक हो रॅली न्ही, आमी खंय ट्रॅफिक जॅम करना. सो लॉ एंड ऑर्डर प्रश्न येना हांगासर. कलेक्टराचो 700 म्हणल्यार चड आहा तुमी कितें आसतलें? एक 300+ आमी एक्सपेक्ट करता हांगासर फर्स्ट मेक. सो ते आपले व्यथा मांडटले आनी वतले. ते खंय ट्रॅफिक जॅम जावचो ना, कांय ना. फक्त येवन फक्त बसतले दिसत आपले विशय कितें ते मांडटले. कित्याक खंय ना खंय अंडर वन बॅनर आमकां एक्टीव येवचें पडटलें. नाल्यार प्रत्येक जाणांक दिसता की आपूण केन्ना ना केन्ना रेग्युलरायज जातलो, परमनंट जातलो आनी जेन्ना ताका कळटा की आपूण परमनंट जावचो ना तो म्हणचो तो रिटायर जाल्लो आसता. हे दुर्दैव आमचें. तुमी आयज टायम घेतलेलो PCचो काय डायरेक्ट आयलो तुमी? आमी PCचो टायम घेवन आशिल्ले, आयज ताका डायरेक्ट मेळपा आयलें. पण मिनिस्टराचो टायम घेतला आमी. कित्याक PC आतां मिटींग आहा काय कितें आहा तुमकां कितें सांगलां तेजेर? मिटिंग गेला येतलो हांगासर. येयलो आमी ताका मेळून मागीर आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळटले. पण आमकां अपेक्षा आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर ह्या कामगारांची व्यथा आयकून घेतलो आनी योग्य तो निर्णय दितलो. सीएमाक मेळ्ळा तुमी केन्ना? ना, पयलीं हांकां मिनिस्टराक मेळ्ळा न्ही, तो आयकना जाल्यार मागीर सीएमा कडेन या. ओके. सीएमाक ती एवरी सॅटर्डे मेळटाली आं पयलीं. साखरे वरसून आमी मेळटाली एवरी सॅटर्डे सेकंड सॅटर्डे. तुमचें नांव सांगात. मागीर ओके, म्हजें नांव आर्या नायक, हांव डिविजन 15तले. 5 वर्सां जालीं आमकां टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळ्यार. ताजे नंतर आमकां फक्त 6 पे इतलोच मेळटा आनी ताजे फुडें कांय ना. म्हणटकीर आमची पळय 14 एप्रिलाक सगळ्या फूल स्टाफाची जे सोसायटी स्टाफ आसा तांची सगळ्यांची मिटींग जाली आनी आमी अशें ठरयलें की हे फुडें व्हरपाचें. सो आमी डॉक्टराच्या मार्फत मेमोरेंडम रेडी केला आनी आज आमी तें सबमीट करपाक आयला. आमी सीएमाक एवरी सॅटर्डे सेकंड सॅटर्डे आमकां हॉलिडे आसता. सो आमी एवरी सेकंड सॅटर्डे CM सरा पासून मेळटा. सर आमकां रिस्पॉन्सूय करता आनी अशें करून दीस फुडें वचत आसा. सो आतां आमी सराक हें करून फुडें प्रोसिजर करपाक रिस्पॉन्स करता म्हटल्यार सरान कितें सांगलें
डिस्कस करता म्हणलं लास्ट टायम 10 वर्सां जाल्यार तांकां कन्फर्म करतले म्हणून न्यूजार पेपरार हें आयलें पळय ड्युरींग आपल्या बजेटाक सो आमी ताजे नंतर इमिजिएटली सराक मेळ्ळी तेन्ना सरान सांगलें हे तुमकां न्ही तर हाजे खातीर थोड्यो टॅक्निकल हे आसा ते आमी डिस्कस करतले भितर आनी मागीर तुमकां सांगतले अशें सो ताजे रोखडी सुद्दां विथ इमिडिएट इफेक्ट आमी गेल्ली सरा कडेन स्वतः सीएम सीएमाक कितले टायम मेळ्ळा आमी मोस्टली एवरी मंथ सेकंड सॅटर्डे सीएम सराक तुमकां मेळपाक अशुरन्स जाता. कितें मेळटाले करताच म्हणटा ते सीएमच असं एक्सप्लेनेशन दिता जाल्यार जाल्यार तुम्ही एक प्रोसेस आसा म्हणटात हो मेमोरंडम आमी केन्नाच सीएमा कडेन घेवन वचूं ना आमी गेल्या ती फक्त वर्बली उलोवन गेल्या हो आतां आमी ऑफिशियली प्रोसेस करता डिमांड कितल्या वर्साचो डिमांड आहा त्याच्या सीएम काही तेंपा पयलीं डिसेंबर तारखेच्या पयलीं सीएमा कडेन जे आसलें एखाद्या तेन्ना तुमी मेळना तेन्ना कितें तेन्ना आमी मेळ्ळ्या करतात म्हणटा जेन्ना आमी सरा कडेन उलयली की आमकां रेग्युलायझेशन करुया प्रोसेस चालू आसा आमी करतलो अशें म्हणटा सर सीएमच जेन्ना अशें म्हणटा की टॅक्निकल कितें तरी आनी हें तुमकां न्हू तर तुमी मिनिस्टरा कडल्यान कितें अपेक्षा धरता तर सीएमच स्वता सांगता त्याच खातीर आतां आमी सारके ऑफिशियली जेन्ना वर्बली उलयता तेन्ना कांयच जायना न्ही म्हणून आमी आतां हो प्रोसेसान हें केला न्ही आम्ही प्रोसेस स्टार्ट केला केला. तो एंड करपाक जर सरकार आयकना जाल्यार आमकां कोर्टाच्यो पायरी करची पडटली ती तयारी करतलो जाल्यार प्रोसेस तो पेपर वर्क आसपाक जाय ओरली वर्बली रिक्वेस्ट करून जालें आतां ओरली आनी वर्बली करप ना आतां कितें तो कायदेशीर पेपर वर्क करप नाल्यार तुमी कोर्टान वयतले 100% सरकार आयकना जाल्यार आमकां शेवटी कोर्टाक वयचें पडटलें जर कोर्टाचीच भाशा सरकाराक कळटा जाल्यार मागीर कोर्टाकूच चलोवनी सगळें कित्याक जाय सरकार आमकां बारीक लोकांचें आयकना जाल्यार थँक्यू थँक्यू